Yeah, contrast, manner, and place. So that is kalimat majmuk bertingkat. Okay, done. So the fanboys, compound sentence, and then complex sentences focusing on adverb of time, adverb of course, condition, contrast, manner, and place we discussed yesterday too. Now we need to go to the next clauses. Oke, sekarang kita akan membahas clauses yang lain. Oke, jadi untuk kalimat majemuk bertingkat, oke, complex sentences, there are 3 different clauses. Oke, so what we discussed yesterday, adverb clause. Jadi adverb clause ini begitu kompleks, makanya kita diskusikan pertama kali. Oke, banyak macamnya adverb clause. Oke, bisa yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan lain-lainnya. Oke, dan kemudian clauses yang lain, oke, ada 2 clauses lagi yang bisa kita gunakan untuk membentuk kalimat majemuk bertingkat. Oke, complex sentences. They are noun clauses and adjective clauses. Oke, jadi ada 2 clauses lagi, noun clauses and adjective clauses. Now I would like to focus on noun clause first. Okay, noun clause is the result of expanding noun, mengembangkan kata benda menjadi klausa. Okay, if you, I think it would be easier for me to explain it through chatting here. If you have a look at the chatting room, I have a sentence here. Okay, I know a fact, for example. Okay, so can you see it? Bapak Ibu? Yes, sir, I can. I know a fact. Okay, I is subject, right? Know is verb, and then a fact is object. Okay, a fact is object, fact is noun. Right? Fact is a noun. And we would like to expand it. We would like to develop it, mengembangkannya. Saya mengetahui suatu fakta. What kind of fact? Of course, we would like, we would like to explain it further. Kita mau mengembangkannya supaya lebih jelas. Okay, what kind of fact? Okay, so I know, what, admit, okay. I know, admit again. Okay, I know what he discovered. I know what he discovered in the backyard. Oh my goodness. Okay, admit again. All right. Okay, I know what he discovered in the backyard yesterday. So if you can see here, I know a fact. Kemudian saya kembangkan fact-nya ini, okay, becoming what he discovered in the backyard yesterday. Okay, so what he discovered in the backyard yesterday. Okay, so what he discovered in the backyard today is a clause. Okay, sudah menjadi bentuk klausa yang dikembangkan, yang dikembangkan berdasarkan fact. Okay, fakta. Jadi, so you can see here sebagai klausa dia ada subject, he subject, okay, and then discovered is verb. And then what is the conjunction? Okay, does it make sense? Ya, jadi kita mengembangkan kata benda menjadi klausa. Karena yang dikembangkan itu kata benda, klausanya kita sebutkan noun clause. Klausa kata benda. Oke, noun clause. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kata benda dapat dalam kalimat dapat mengambil posisi sebagai subjek,
sebagai objek, dan sebagai object of preposition. Demikian juga halnya dengan noun clause. Oke, noun clause juga bisa mengambil posisi sebagai subjek, sebagai objek, dan juga sebagai object of preposition. Nah, contoh yang baru saja saya ketik di chat room ini, I know a fact. Tadi yang saya kembangkan itu adalah a fact, kata benda dengan posisi objek. Jadi, klausa hasil pengembangan kata benda ini, noun clause ini, posisinya juga objek. Tetap sama. I know what he discovered in the backyard yesterday. Okay, jadi what he discovered in the backyard yesterday is also object of I know. Okay, bagaimana dengan sebagai subject? I think we have here, baru saya sadar ya, we have here the example, okay? So when he will arrive, it is not important. Bapak Ibu sudah dapat lihat? Okay, di slide. Okay, when he will arrive is not important. Okay, ini sebenarnya berasal dari kalimat, kalau bisa saya ketik di chat room, it is not important. Okay, it is not important. It, pronoun. It, posisinya subjek. Jadi kita mau membuat lebih jelas apa tidak penting. Apa yang tidak penting? Itu tidak penting. Itu apa? Okay, so we expand it into a clause. Kita kembangkan menjadi klausa. When he will arrive is not important. Kapan dia tiba tidak begitu penting. So when he will arrive here as subject. Untuk contoh object of preposition, contoh kedua. I'm not concerned about when he will arrive. Itu contoh kedua. Object of preposition. Mana prepositionnya? About. Oke, jadi kalimat asalnya ini adalah kalimat utamanya itu adalah I am concerned about it. Oke, I am concerned about it. I am concerned about it. Atau bisa juga kita bilang, I am concerned about something. Saya khawatir mengenai sesuatu. Apa sesuatunya ini? Something ini. Okay, what is this something? Kita kembangkan menjadi klausa. I am concerned about when he will arrive. Okay, so far so good. Bagaimana sejauh ini, Bapak Ibu? Yes, sir. Masuk akal? Noun clause? Does it make sense? Makes sense, sir. It Sense, does. sir. Okay, it does make sense. Okay, jadi, so why do we need to know this? Untuk apa kita tahu ini sementara kita mau ngambil tes TOEFL? Okay, that's the question, right? So what? Okay, so what? The thing is, banyak soal di tes TOEFL itu berkaitan menggunakan noun clause ini sebagai something like mencari yang salah. Okay, so for example here, jadi banyak nanti banyak test takers, okay, banyak partisipan yang salah, yang terutama untuk yang written expression. Ya, written expression kan kita mencari yang salah, A, B, C, D-nya, yang mana yang salah. Nah, biasanya itu diubah susunan katanya. So, I am, for example here, I know when he will arrive. Seharusnya kan when he will arrive, karena ini bukan pertanyaan. Okay, ini adalah statement. I know when he will arrive. This is a noun clause statement. Tapi nanti di pertanyaan disebutkan, I know when will he arrive. Jadi seakan-akan pertanyaan. I know when will he arrive. Inilah yang salah. In the chat room, I type it. Okay. Kenapa di sini sering seperti ini? Karena kita sering merasa when will he arrive kan pertanyaan. When will he arrive? That is the structure
if it is a question. Oke, kalau dia pertanyaan, when will he arrive? Verbnya itu kata bantu kata kerjanya will mendahului subject he. Oke, that is the structure. Tapi di TOEFL test ini dicampur pertanyaan dengan statement dengan pertanyaan dicampur. Jadi kita mencari yang salahnya. Which one is the wrong one? I know when will he arrive. Di garis bawahi nanti know, and then when, and then will, and then arrive. Yang pasti yang salah itu will karena posisinya salah. Oke, jadi harusnya I know when he will arrive. Because it is a noun clause, not a question. Okay, now, let's see here. We have questions here. Okay, was late caused many problems. Okay, we have an example. Was late caused many problems. Kita gunakan strategi sebelumnya. Okay, ini we have a cost here. Ada kata kerja. Okay, and then we have also was, another was here. Okay, another verb. Ada kata kerja yang lain. Okay, pasti ini kalimat kompleks. Okay, kalimat majemuk. Kenapa bukan compound? Karena tidak ada koma di sini setelah late. Okay, no comma. So apa yang hilang di sini? Yang hilang adalah subject pasti, right? No subject is missing. Karena ada dua kata kerja, was, kemudian caused, berarti ada dua klausa. Kalau ada dua klausa, berarti harus ada kata penghubung, conjunction. Oke, berarti yang hilang selain subject adalah conjunction. So, what is the answer, do you think? A, B, C, R, or D? That he. Alpha. Alpha. That he was late caused many problems. Yes. Tidak mungkin B. Kenapa? Karena kalau B, the driver was late, caused many problems. Jadi ada dua klausa, tapi tidak ada penghubungnya. You understand that? Still. Yes. Okay. Kenapa bukan delta, Bapak Ibu? Jadi make one main clause. Tidak ada subjeknya. Tidak ada subjeknya. Very good. Tidak ada subjeknya. Because was late. Apa itu? Tidak ada subjek. Right? Okay. Done. Finish. That is noun clause. Any questions? No? No. Okay. So, inilah dia yang mau saya tunjukkan ke Bapak Ibu. A noun clause as object, noun clause as subject, atau juga yang lain, contoh lainnya. Okay? Masih sama as object and as subject. So, what are the connectors atau conjunctions-nya? We have what, when, where, why, and how. Hampir semua, okay, bisa dipakai. W8 questions. Whatever, whenever, whether, if. And then we have here that. Nah, yang saya mau tekankan di sini, beberapa conjunctions itu bisa dipakai di adverb clause, bisa dipakai di noun clause, bisa juga dipakai di adjective clause. Oke, jadi tergantung konteks pemakaiannya. Bukan berarti nanti di sini ada what, berarti ini hanya untuk noun clause. No, not really. Oke, terutama ini when. When ini bisa untuk adverb, menyatakan waktu, bisa juga untuk noun, mengembangkan kata benda yang mengandung makna waktu. Okay. So where can be noun clause, can also be adjective clause. It depends apa sekarang konteksnya. Okay, so this is the summary for noun clause connectors. And then, okay, so do you have any questions for noun clause? Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai noun clause? Sebelum kita beralih ke adjective clause? Mungkin contohnya boleh ditambah, Sir. Contoh? Oke, contoh noun clause-nya dalam ditambah posisi apa Bu? Posisi subject, posisi object of preposition.
Contoh Kira-kira yang yang menunjukkan itu. Tadi kan cuma satu tuh contohnya, mungkin bisa ditambah lagi biar lebih. satu contohnya, sini ada 3 contohnya, di chat juga ada 2 Bu, contohnya. Enggak, Maksud maksudnya saya, example di ini tes di sini, ininya mungkin di slide ini Bu. bukan iya di Jadi, slide maksudnya tambahan contoh yang mungkin bisa ditambahkan tadi yang di slide itu kan cuma satu tuh contoh pilih soalnya gitu loh. oh contoh soal, oke, contoh soal. Oke, so contoh soal, hmm, kalau contoh soal lebih bagus kita nanti membahas soalnya saja langsung Bu, practice exercise. Oke, so. Yeah, okay. Right. So, yeah. Now, let's talk about adjective clause. After noun clause, we have adjective clause. Jadi sejauh ini kita sudah membahas adverb clause, okay, clausa adverb, and then noun clause, and then now we have adjective clause. Oke, kalau noun clause itu hasil pengembangan dari kata benda. Kata benda kita kembangkan menjadi clausa, noun clause. Oke, adjective clause, clausa yang berfungsi sebagai adjektif, yaitu menerangkan kata benda. Oleh karena itu, adjective clause harus selalu posisinya setelah kata benda yang diterangkannya. Harus selalu. Oke, nanti kalau ada beberapa pengecualian, tapi nanti itu kita bahas. Itu menggunakan tanda baca yang berbeda. Kalau dia tidak datang, posisinya tidak setelah kata benda yang diterangkannya. Okay, so let's see here. An adjective clause is a clause that describes a noun because the clause is an adjective. It is positioned directly after the noun that it describes. Jadi selalu posisinya harus setelah kata benda yang diterangkannya. For example here, the woman is filling the glass that she put on the table. Jadi jangan nanti Bapak Ibu lihat, oh sini that itu noun clause. Tidak. Dalam hal ini, dalam konteks ini, that she put on the table modifies the glass. Oke. Menerangkan gelas. Gelas yang mana? Gelas yang di atas meja, yang diletakkannya di atas meja. The glass that she put on the table contains milk. The glass yang diletakkannya di atas meja, berisikan susu. So that is adjective clause. Dari contoh ini kita dapat lihat bahwa konektornya itu adalah that. That itu bisa untuk menerangkan glass, benda, bisa juga untuk orang, people. Nah, selain that, we have also who, untuk menerangkan people, and then which untuk menerangkan benda. So we have a table here. We have here whom for people, which for things, and that for people or things. An example, more examples. I liked the book which you recommended. Jadi adjective clause-nya itu adalah which you recommended modifies menerangkan the book. Using which. The book which you recommended was interesting. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sini, adjective clause itu selalu mengikuti kata benda yang diterangkannya. Tidak pernah jauh dari kata benda yang diterangkannya. Vita, do you have any question, Ibu Vita? Ibu Vita? Nah, langsung lower hand. So, anyways, we have here more connectors here. Whom ini untuk posisi objek, who untuk posisi subject. Which tetap sama. That tetap sama for people or things. We have an example here. She needs a secretary who types fast. Who types fast modifies a secretary, a person. Using who, pakai that juga bisa. That types fast atau who types fast. A secretary who types fast is invaluable.
Okay, so jadi untuk connectors atau conjunctions for adjective clause dia cukup terbatas, ada whom, which, that, and who. Okay, nah contohnya adalah seperti ini. Contoh soal. Okay, the gift selected for the bride was rather expensive. Kita pakai saja strategi dasar kita, okay, menganalisa kalimat. Okay, the gift selected for the bride was rather expensive. Ada was, kata kerja. Ada subject, the gift. And then we have another kata kerja, selected. Berarti ini dua kata kerja, satu subjek, okay, kalimat kompleks, kalimat majemuk, bertingkat. Okay, so we need, yang hilang itu adalah conjunction-nya, kata hubungnya. So which conjunction is suitable, you think? Nah, delta, which we selected. Kenapa bukan was? Karena itu udah kata kerjanya udah. Iya, was selected, okay. Kalau kita pilih was selected, kemudian ada was lagi, tidak ada konektornya, jadi ini seperti dua kalimat dihubungkan tanpa menggunakan kata hubung. Okay, since selected and because selected, okay, definitely this is not correct. Ada yang bisa tahu alasannya, Bapak Ibu? Kenapa bukan A and C? Kan mereka connectors juga, kata hubung juga. If only was, it's double verb. Yes, okay. Dan juga mereka kalimat ini tidak menunjukkan sebab akibat, right? Because and since is for cause and effect. Good. Next, please. What about example number 2? Is on the table has 4 sections. Ada is, kemudian ada has. Bravo. Okay. Yes. Bravo. Very good. Kita butuh subject, the notebook, kemudian conjunctionnya which is on the table has 4 sections. Good. All right. That is adjective clause. Now, let's see here. Practice exercise. Langsung saja. Ibu, Bapak. Practice exercises yang fokus kepada noun clause and adjective clause. Okay, noun clause and adjective clause. Nothing else. Nomornya sedikit agak random. Okay, number 1, number 2, and then number 6, number 7. Okay, so just do it. Okay, 1, 2, 6, and 7, and then after you finished, we go to the next slide.
Okay, selesai Bapak Ibu? Finished? Yep. Okay, Finish, so Finish, sir. yeah. Yeah. Let's go back to the first slide. Okay. All right. Dolphins form extremely complicated alliances and continually change. Which one do you think? A, B, C, D. Hello. Alpha, sir. Alpha. Alpha. And metis that continually change. All right. Alpha. Number 2. Benar itu, alpha. Oh, benar. Alpha. Yes. Alpha ya, alpha, sir. Yes, alpha Ibu. And metis that continually change. Kenapa bukan C? Kenapa bukan Karena ada Charlie? conjunction-nya. Benar ada conjunction Bu. C, A juga ada conjunction that, tapi di sini ada R. Dia tidak masuk ke change di sini. Change ini bentuk pertama. Okay, verbnya change. Next please, number 2. Scientists are now beginning to conduct experiments on, oh ini noun clause sepertinya. Delta. Delta, sir. On how noise pollution can trigger different sorts of health risk. Okay, noun clause. Object of preposition. Prepositionnya yang mana? On. Okay, on how noise pollution can trigger. Kenapa bukan C? Why not C? To be. Tidak ada verb. Ada ini trigger verbnya Bu. Kurang S-nya, Singular, Kurang tuh. S-nya. Oke, jadi dia tidak ada S triggernya. Jadi kalau kita tidak mau pakai can, triggernya harus pakai S. Oke, simple present. Masih ingat kan Bapak Ibu? He, she, it, verb 1 plus S, O, I, S. Oke. Siapa ini? Something special. Wait. Yang nelpon maksa. Oke, maksa mengenalkan produknya. Oke, anyways, number 6. A cloud reservoir of negative charge extends upward from the altitude at. Okay. C. A, B, C, D. Charlie. Charlie. Yes. Conjunction, subject, verb. Jangan delta. Conjunction, verb, subject. Okay. So, which temperatures hit? Jadi, not D. Delta hampir mirip, tapi dia verb dulu baru subject. Okay. So, next, number 7. In a 1988 Advanced Officers Training Program, Samson developed a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws
Whenever It is It is it visible. is visible. Very good. It is visible. Why not it has? adjective, not verb. Adjective. Visible is adjective. Ya. Visible. It is visible. Berarti I am happy. Am happy. Right? Hungry. I am Hungry. hungry. Hungry atau angry tadi tuh Pak? Saya dengar angry. Hungry. Oh, Lapar. atau hangry Pak? Hangry itu kan Hungry. hungry sama dan angry. Jadi saking marahnya, lapar marah jadinya. Hangry. Jangan Okay. Next please. Number 3. Number 3 di Kamu oh, Delta. the Apollo 11 astronauts. Delta. Delta. Which one? Delta. Which one? I think Bravo. it's Delta. Okay, kenapa Bravo? Kenapa Delta? I'm interested to know. Somewhere saya. Kalau Kita butuh conjunction. Okay. Berarti yang ada conjunction itu A, B, D. Right? yes. A, B, D itu ada conjunction. Yang C tereliminasi. Kemudian of the earth inhabitants. Bravo. Subject is Bravo. Bravo. Yes. Karena kita sudah ada kata kerjanya witness. Ya, sudah ada kata kerja witness. Berarti bravo, whom millions. Tidak butuh kata kerja were here di sini. Okay, so not delta, but bravo. Next, number 4. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence. Which has. Yang mana? Which has. Kalau ini gampang. Which has. Okay. Which has served as the basis of modern IQ tests. Okay, number 5. Have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Oh, ini noun clause, Bapak Ibu. Charlie, very good. Jadi noun clause posisi subject. That all police officers have at least 4 hours of training is mandated by federal law. Jadi kalimat awalnya itu adalah it is mandated by federal law. It-nya kita kembangkan menjadi klausa ini. Next, number 8, please. That Will be carried in the next space shuttle payload has not been. Bravo. What will be carried? Very good. What will be carried? Yes, bravo. Has not yet been announced to the public. Okay, next, number 9. During free fall. Iya benar. Bravo. Bravo, which is up to a full minute. Yes, during free fall, which is up to a full minute, skydiver will fall at a constant speed of 120 miles per hour. Number 10. The fact alpha is that. Kenapa bukan delta, Ibu? Bravo ya. The answer is alpha. Is that the fact is that the most important rating period is about to begin. Okay? Number 10 is alpha. Hey, wait. Sorry. Let me see first. Saya nggak lihat. Charlie, sir. No, wait. Not alpha. Charlie. Yes. Karena udah ada verbnya juga is. Yeah, sudah ada ada is, sir. Iya. is about to begin has Yeah. clause. Yes. Okay, Adjective sudah ada clause. is. Yes. Okay, so the Charlie, answer sir. is Charlie. Charlie. That. Okay, thank you. The most. It is Charlie.
Charlie ya. Yes, it's not alpha. I didn't see is about here to begin. Sudah ada is about to begin. Kursor saya kok hilang? Oh, akhirnya muncul lagi. Okay. Right. Charlie. Okay, so finish. Benar semuanya, Ibu, Bapak? No, sir. No, sir. No? No, sir. Benar berapa, Bu? 9? I'm 8. 8? Bener 8, sir. 8. 8, bagus. Oke, 8. Oke. Ada yang benar 9? No. Okay, that's all right. That's all right. Okay, now let's see here. Okay, kita sudah selesai berdiskusi mengenai noun clause, mengenai adjective clause. Sudah lengkap semuanya, klausa. Oke, dimulai dari kemarin, adverb clause. Oke, adverb clause, noun clause, adjective clause. Selesai. Jadi masalah complex sentences, kalimat majemuk bertingkat, sudah selesai. Yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat menganalisa kalimat adalah ada subjeknya, ada verbnya. Kalau verbnya ada 2, berarti kita membutuhkan connector. Konektornya itu apa? Tergantung dari konteks pemakaiannya. Bisa konektor dari adverb clause, konektor dari noun clause, atau konektor dari adjective clause. Okay? So, that is complex sentences with adverb clause, with noun clause, and with adjective clause. Jadi kalimat sederhana sudah selesai, kalimat majemuk bertingkat dan majemuk setara juga sudah selesai. Oke. Okay, why is my laptop is annoying today? Okay, so now we have another topic that we need to discuss, which is inverted subject and verb. Bapak Ibu sudah ada yang tahu arti dari inverted? Belum tahu, sir. Inverted means changing position. Okay, berarti posisi dalam kalimat normalnya, okay, dalam kalimat yang normal itu subjek dahulu baru kata kerja, kan? Benar kan Bapak Ibu? Subjek, kemudian kata kerja. Now, sometimes terkadang kita memindahkan posisi kata kerja mendahului subjek. Oke, kapankah itu terjadi? Pasti Bapak Ibu sudah tahu pada saat kita membuat pertanyaan. For example like this. Can he go to the movies? Jadi bagian dari kata kerjanya can, oke, modal verbnya mendahului subjek. Untuk kalimat positif kan subjek, verb, to the movies. Tapi untuk pertanyaan, can he go to the movies? Berarti salah satu dari kata kerjanya mendahului subjek. Okay? Yeah, right. So would you tell me the truth? Was she sick yesterday? Does he go to the movies? Nah, bagaimana kalau untuk present simple yang tidak menggunakan to be? Berarti kita memakai kata bantu, kata kerja, auxiliary, does. Kalau simple past, did. Okay? So simple present, do and does. And simple past, did. Okay? So he goes to the movies. Kalimat pertanyaannya, does he go to the movies? Simple past, you told me the truth. Kalimat pertanyaannya, did you tell me the truth? So, what I'm trying to say here, inilah inverted subject and verb. Jadi posisi verb mendahului posisi subject. Okay? Not something new for you. Bukan hal yang baru buat Bapak dan Ibu di sini. Okay? Nah, permasalahannya dengan TOEFL bagaimana? Kaitannya dengan TOEFL test untuk structure and written expression. Seperti ini. Okay. Balik lagi kita ke noun clause.
yang tadi saya sempat singgung sebentar. Oke. Nah, kalau untuk pertanyaan menggunakan question words, oke, pertanyaan menggunakan question word, what is the homework? Oke, benar. Seperti inilah susunan kata-katanya, kalimatnya, struktur kalimatnya. Question word, to be, atau verb, setelah itu subjek. Jadi, verb, kata kerja, mendahului subjek. Oke, itulah kalimat tanya. Apalagi menggunakan question words, WH questions, like what, when, and where. Nah, balik lagi ke ke noun clause. Bagaimana dengan noun clause? Noun clause juga menggunakan connectors yang memakai WH questions atau question words. Nah, I do not know what the homework is. Jadi nanti banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, bukan banyak ya, ada beberapa pertanyaan yang dia mencoba untuk mengecoh Bapak Ibu. Jadi seperti I do not know what is the homework. Itu sudah salah. Oke, what is the homework? Jadi seakan-akan itu kalimat pertanyaan. What is the homework? That is wrong. Oke, dia harus mengikuti struktur kalimat positif. Okay, I have to write. And then, when can I leave? I will take the first train. Okay, so not when can I leave? No, when I can leave, I will take the first train. Do you know where you are going? Nah, ini pertanyaan, tapi bukan berarti kita harus mengubah posisi are sebelum you, sebelum subjek. No. Pertanyaannya dari yang di depan. Do you know? Kalau kita mengubahnya, do you know where are you going? Do you know where are you going? Itu sudah menjadi double question. And there is no such thing as double question in English. Tidak ada double question dalam bahasa Inggris. Jadi hanya do you know itu saja yang mengindikasikan pertanyaan. Do you know? Yang selanjutnya where you are going tetap mengambil struktur kalimat positif. Where, and then subject, and then verb. Okay? Hello? Jadi itu invert the subject and verb with question words, kecuali di noun clause. Okay, kecuali di noun clause. Now, we have here contoh pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. The lawyer asked the client why. Jadi jangan kita mikir ini, oh ini why, ini WH question atau question word. Berarti saya harus membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan berarti A, why did he do it? No. Oke, jadi harus jawaban yang benar adalah yang mana, Bapak Ibu? C. C. Very good. Why he did it. Very good, Charlie. Why he did it. Careful. Jadi untuk kalimat pertanyaan benar kita mengubah posisi verb mendahului subjek. Tapi untuk noun clause balik lagi dia posisinya seperti posisi kalimat positif. That's it. Be careful. Jadi seperti ini yang baru tadi saya sebutkan. Untuk kalimat pertanyaan benar, verbnya mendahului subjek. What are they? Verbnya are mendahului subjek they. Tapi untuk noun clause, balik lagi posisinya setelah subjek. I know what they are. Inilah noun clause. Not inverted. Be careful. Okay? Can you remember this? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Gampang. It's easy. Oke, berarti itu kita mengubah posisi verb kata kerja mendahului subjek pada saat membuat pertanyaan. Oke, when we make questions. Nah, kapan lagi kita mengubah posisi verb mendahului subjek? Inilah dia. Kalau kita memulai kalimat kita dengan place expressions.
What are they? The place expressions. For example, here, there, nowhere. Atau mungkin juga, for example, in the closet, in the jungle, for example, around the corner, beyond the mountain. Jadi kita memulai kalimat kita dengan keterangan tempat. We can say it keterangan tempat. Okay? Place expression. So for example here is the book that you lent me. Jadi verbnya mendahului subjek the book karena dimulai dengan here. Here is the book. Jangan here the book is. No. Okay? And then we have there. There is also a place expression, keterangan tempat. They are the keys that I thought I lost. Bukan there the keys are. They are the keys that I thought I lost. And then this one also, nowhere. Nowhere is also place expression. Nowhere have I seen such a beautiful weather. Jadi jangan nanti melihat kalimat seperti ini, Bapak Ibu langsung bilang, oh ini salah, seharusnya nowhere I have seen. No, karena dia dimulai dengan nowhere, jadi kata bantu kata kerjanya have mendahului subjek, seperti kalimat pertanyaan. Jadi mirip dengan kalimat pertanyaan strukturnya. Nowhere have I seen such beautiful weather. And then we have more examples here. In the closet are the clothes that you want. Are mendahului the clothes, subject. Around the corner is Sam's house. Is mendahului Sam's house. Sebenarnya yang biasanya kita ucapkan adalah Sam's house is around the corner, right? Benar kan Bapak Ibu? Sam's house is around the corner. But kita mau menekankan keterangan tempatnya, oke? Okay? Jadi kita sebutkan keterangan tempat dulu, baru the rest of the sentence. So around the corner is Sam's house. Beyond the mountains lies the town where you will live. Biasanya kita sebutkan the town lies beyond the mountain where you will live. The town where you live lies beyond the mountains. Tapi karena dia dimulai dengan keterangan tempat, beyond the mountains, kata kerjanya juga bergerak mendahului subject. Okay, the town. Lies the town where you will live. Okay. Any question? Saya dapat ini dari Ibu Ana Tambunan. Renyah kali ku dengar suara Pak Mahmud. Memang renyah ya, Bu? Kayak kerupuk ya? Kayak kerupuk, kata Ibu Ana, suara saya. Pasti Ibu Ana ini mengintip Denis dengan Ibu Hairunisa atau Ibu Christine. Ayo ngaku Ibu Ana, di manakah Ibu Ana? Sama Christine, sir. Sama Christine. Nah, kan benar. Okay, so be careful with questions like this. Okay, be careful with questions like this in TOEFL ICP test. Okay, sering kita buat salah karena biasanya pertanyaan seperti ini, okay, yang digaris bawahi itu, Bu, yang written expression, okay. Jadi dicari yang mana yang salah. Jadi seperti in the closet, the clothes are that you want. Digaris bawahi in the closet, digaris bawahi the clothes, and then are, and then want. Yang mana yang salah? Yang pasti are-nya, karena are-nya dia setelah subjek. Padahal kalimat tersebut, okay, diawali dengan place expression in the closet. Jadi harusnya are mendahului subject. Okay, in the closet are the clothes that you want. So, can you remember this? Bisa diingat?
Kalau kalimatnya diawali dengan place expression, kata kerjanya atau kata bantu kata kerja mendahului subjek, seperti kalimat pertanyaan. Seperti kalimat pertanyaan. Oke? Hello? Oke, sir. Okay, right. But, nah inilah dia bahasa. Banyak pengecualiannya. But, okay. Let's see here. Bapak Ibu bisa fokus ke dua contoh di bawah yang terakhir. Ada yang bisa memberitahukan apa perbedaan kedua contoh ini? Anyone? Ada yang bisa memberitahu saya perbedaan kedua contoh ini? In the forest are many exotic birds. In the forest, I walk for many hours. In the first sentence, in the forest as a subject. But in the second sentence, in the forest as a modifier of place. Okay, very good. Thank you, Pak. Tapi saya kurang setuju ya, Pak, kalau yang contoh pertama in the forest sebagai subjek. Karena, sekali lagi, okay, place of expression ini bukan sebagai subjek. Dia hanya memulai kalimat. Karena dimulai dengan place of expression, place expression, makanya kata kerjanya atau kata bantu kata kerja mendahului subjek seperti kalimat pertanyaan. So, yes, in the forest are many exotic birds. Subjeknya tetap many exotic birds. Okay. Kata kerjanya mendahului subjek are. Nah, tapi masalahnya contoh keduanya in the forest I walk for many hours. Kenapa kata kerjanya tidak mendahului subjek? Kata kerjanya mana ini, Bapak Ibu? Walk. Yang contoh kedua. Walk. Walk. Seharusnya kan menurut peraturan tadi kan, seharusnya walk-nya mendahului I kan? In the forest, walked I for many hours. Tapi dia tetap, kata kerjanya tetap setelah subjek. Anyone knows why? Past tense. Oke, ya benar ini past tense, tapi bukan karena tensisnya, Ibu. In the Tidak ada forest, kaitan. keterangan waktu, Ustaz. In the forest, keterangan tempat. Iya. Iya. Benar, Bu, keterangan tempat. Tapi tadi kan kita sudah diskusikan, sudah membahas. Kalau kalimatnya dimulai dengan kata keterangan tempat, place expression, kata kerjanya mendahului subjek, seperti kalimat pertanyaan. Tapi masalahnya di sini, walk-nya, kata kerjanya walk, tidak mendahului I. Dia tetap setelah I, setelah subjek. Kenapa? Tadi kan kita sudah bahas. Here, there, nowhere, in the closet, around the corner, beyond the mountains. Bahkan dengan kata keterangan tempat yang sama. In the forest, kata kerjanya selalu mendahului subjek. Is, are, have, are, is, lies, are. Tapi kenapa ini tidak? Anyone knows, please? Karena yang kedua Ada kalimat lengkap. In the forest nggak perlu. Kalimat lengkap. Yes. Sebenarnya sudah ada di sini ya, Pak. Ya, benar. Thank you, Pak. Di kalimat kedua ini sudah kalimat lengkap. In the forest-nya itu tidak perlu. Kalau kita hapus in the forest, tetap bisa kita mengerti. I walk for many hours. Can you understand it? I walk for many hours? Oke. Tapi kalau saya hapus in the forest yang pertama, di contoh pertama, many exotic birds are. Can you understand that? Tanpa in the forest? Hello? No. No, tidak bisa. Hanya many exotic birds are. No, we need in the forest. Oke, kalimat asalnya kan seharusnya
many exotic birds are in the forest. Kan seperti itu kan, kita membutuhkan in the forest untuk melengkapi kalimatnya. Jadi karena dia itu necessary, oke, dibutuhkan. Jadi kalau kita memulai kalimat kita dengan in the forest, place expression, kata kerjanya mendahului subjek. Akan tetapi, kalau dia place expressionnya itu extra, you know extra, right? Tambahan saja, tanpa itu pun bisa dimengerti, kata kerjanya tetap setelah subjek, tidak pindah, tidak inverted. Oke, kita buktikan contoh sebelum-sebelumnya. Oke, coba beyond the mountains, kita hapus. Jadi, the town where you live lies. Bisa kita mengerti? The town where you will live lies. Terletak. Kota di mana kamu akan tinggal terletak. Bisa kita mengerti seperti itu? Terletak di mana? Yeah. Right? Right. Yeah. Okay, so we need it. Kita perlu beyond the mountains. Sam's house is. Rumah si Sam di mana? Okay, so we need it. Okay, you understand that? Almost. Almost. Okay, yang penting ini Pak, saya sudah bikin. Ini dia. Kalau dia necessary, kalau dia perlu, penting untuk melengkapi kalimat, dan kalimat itu dimulai dengan keterangan tempat, bisalah kita pindahkan verbnya mendahului subjek. Seperti kalimat pertanyaan. Tetapi kalau keterangan tempat itu ekstra, tanpa itu pun kalimatnya sudah lengkap, dan kita mulai kalimat kita dengan place expression ini, tidak perlu kata kerjanya ditempatkan sebelum subjek. Okay. Can you understand that? I got it. Okay, that's it. Ya, agak-agak sedikit challenging to understand. Very sedikit. challenging. Very challenging. Nggaklah sampai very, Pak. A little bit challenging. Tricky ya, sir. Okay. Right. Jadi itu saja yang perlu Bapak Ibu ingat. Okay? Kalau nanti ada kalimat yang dimulai dengan keterangan tempat, place expression. Bapak Ibu analisa dulu. Ini kalimat lengkap atau tanpa place of expression ini jadi tidak lengkap. Kalau dia kalimat tidak lengkap, harus memakai place of expression dan dimulai dengan place of expression ini, berarti kata kerjanya mendahului subjek. Kalau dia sudah lengkap, walaupun di kalimat ini dimulai dengan place expression, tetap saja kata kerjanya tidak berpindah setelah subjek. That's it. Now, for example like this, on the second level of the parking lot. Berarti kalimat ini langsung dimulai dengan place expression. On the second level of the parking lot. Apakah bisa kita gunakan A, alpha is empty? No. No. Kita butuh subjeknya, ya. Empty Yes. bukan subjek. Berarti yang B juga sama saja kasusnya, Delta. kan, Bapak Ibu? Yeah. Ya, karena Delta is is are. Not Nah, sekarang Charlie sama Delta, which one? Delta. Delta. Kenapa Delta, Pak, Bu? Verb is are. Verb is Subject are. some Is empty invert. stalls. Verbnya, Invert. yes, Sama. inverted. Oke. Verbnya inverted, oke, sebelum subject. Subject. Are, subjeknya some Some empty empty stalls. stall. Okay, easy, right? Yeah. Yes, it's easy. It's easy now. Okay. It's easy now, and it will be easier later. Yeah, hopefully. Hopefully, yes. We have to be optimistic. Yeah, Pak? All right. Okay. So, ready for more? Sure. Okay. Keep going. So, Keep going. keep going. Right. I like it. So let's see here.
invert the subject and verb with negative. Nah, tadi kalau kita memulai kalimat kita dengan place expression, harus di-invert, oke? Verbnya mendahului subjek. Kasus apa lagi yang kita bisa invert verbnya mendahului subjek? Kalau kita memulai kalimat kita dengan negative. Negative expression. Apa saja negative expressions? You can see here the examples. Not once, never, at no time, hardly ever, only once, and mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini, neither. Tanpa disadari, inilah dia expression, negative expression yang menyebabkan verb diletakkan, diposisikan sebelum kata, sebelum subject. Look at this, neither does Tom. Okay, ada juga nor. So for example here, not once did I miss a question. Jadi kalau nampak seperti ini kalimat, itu tidak salah, benar. Okay, not once. Nah, did-nya ini dari mana? Berarti ini tadi adalah simple past. Dimunculkan lagi did-nya seperti membuat pertanyaan, kalimat pertanyaan menggunakan simple past. Did I miss a question? That is simple past question, right? Okay, so you begin the sentence here with negative expression, not once. Berarti not once did I miss a question. Or never, ini present perfect, berarti sudah ada kata bantu kata kerjanya sudah dipakai, berarti tinggal dipindahkan. Has Mr. Jones taken a vacation? At no time can the woman talk on the telephone. Hardly ever. Okay, ini sama halnya dengan past simple, okay? Present simple dimunculkan lagi do sama does-nya. Okay, hardly ever does he take time off. It means he almost never takes time off. Almost never. Only once. Only once. Ini kenapa negative? Well, because of using this one. Only once. It sounds negative, okay? Did the manager issue overtime paychecks? What does it mean? Almost never. Jadi walaupun dia positive, it sounds negative. Okay, it sounds negative because the meaning is almost never. And then we have here nor. The secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Jadi is-nya mendahului her boss subject. Okay. So negative expressions apakah? Apa sajakah yang harus kita perhatikan nanti pada saat ujian? These are the negative expressions. We have no, barely, not, hardly, never, only, neither, neither, rarely, nor, scarcely, seldom. So careful. Oke, jadi kalau nanti kalimatnya dimulai dari negative expression, dimulai dengan negative expression, verbnya inverted. Oke, diposisikan sebelum subject. Any questions so far? Not yet. Not yet. Okay. So look at What does this. it mean barely, sir? What does it mean barely? Barely. Almost, barely, almost never, something like barely. That is barely. Rarely. Is it Oh, the same meaning as rarely. rarely? Barely and rarely? Yeah. Is it the same Yes. meaning? Similar in meaning. Oh, similar meaning. Okay. Similar in meaning. Okay. Oh, 2 people entered the waiting room. Okay, so look at this. Only in extremely dangerous situations, only. Dimulai dengan only. Okay, only is one of the negative expressions. Delta. So which one? Delta. Kenapa delta, Pak? Will, there's verb, and the subject, the Subjeknya printing mana, Pak? presses, the printing Very good. presses. Yes. Stop And it. then this is Passive. stop passive. Stop it. Thank you, Pak. Very good. Thank you. Yes. So will is the verb, okay, the helping verb.
printing pressesnya subject, and then be stopped, the passive voice, the verb. Okay. Okay, jadi jangan memilih yang C ataupun yang B. Yang B malah, oh yang B itu yang susunan yang normal, okay, ialah positive statement. And we do not need any conjunction like in C here. Okay. So sudah ada berapa cases that we need to invert the verb with the subject and the verb. Pertama, kalau kita membuat kalimat pertanyaan, berarti verb datang sebelum subjek. Yang kedua bagaimana Bu? Pak? Kalau kalimatnya dimulai place expression. Jadi di-invert. Dan kalimat itu tidak lengkap tanpa place of expression tersebut. Jadi harus di-invert. Oke. Ketiga, kalau kalimat tersebut dimulai dengan negative expression. Oke, jadi harus di-invert. Oke? Sudah ada 3. Oke, and then we have conditionals. Yang terakhir, kalau saya tidak salah. Ya, benar. Yang terakhir, conditionals. Now, conditional sentences, I think you know, okay, there are three types of conditional sentences. Right? Okay, so which conditional sentences we can, which conditional sentences that we can invert? Okay, conditional sentences, second type and third type. Now, third type semuanya yang conditional sentences the third type, yang ketiga bisa semuanya kita invert. Okay, dengan menghilangkan if-nya. Conditional sentences type 2 or the second type tidak semuanya bisa kita invert. Okay, kalau hanya memakai were atau should baru bisa kita invert. Now, for example here, if he had taken more time, the result would have been better. Okay, di sini kita bisa invert. Okay, ini type 3. If-nya kita hilangkan, had-nya kita pindahkan sebelum subject. Had he taken more time, the result would have been better. Okay, next, type 2, memakai were. I would help you if I were in a position to help. Were-nya kita delete. Okay, I would help you were I in a position to help. Jadi were-nya ditempatkan sebelum I. Next, type 2 menggunakan should. If you should arrive before 6, just give me a call. And then we delete if, then should you arrive before 6, just give me a call. Conditional sentences. Okay, jadi ada 4 apa sih Pak? 4 kasus? Not really 4 kasus. 4 factors? No? Gimana Bapak Ibu? Can you help me? 4 rumus. 4 rumus? Oke, bisa 4 rumus. Yang kita invert subject dan verbnya. Kita ubah posisinya. Verb mendahului subject. Oke. Atau... Mau nanya, boleh Bu, oke. Iya, apa itu Ibu? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa suatu kalimat ini merupakan dari suatu kondisi sehingga itu bisa if-nya dihilangkan gitu, Sir? Okay, that's a very good question. Bagaimana kita menentukan kalimat tersebut kalimat conditional ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Kalau dia ada if-nya ya gampang ya Bu ya? Iya. Oke, kalau ada if-nya gampang. Kalau tidak ada if-nya, berarti ya ini ya penandanya ini lah Bu, yang inverted-nya ini. Iya, had-nya ini mendahului subjek atau should-nya ini mendahului subjek. Dan dia komanya jangan lupa ya Bu ya. Ini membantu kita juga nanti.
koma. Koma. Ya, jadi jangan nanti Bapak Ibu berpikir, oh, ini kalimat tidak ada conjunction, hanya memakai koma. Jadi ini kalimat salah karena komanya dianggap conjunction. No, this is not wrong karena conjunctionnya, if-nya itu sudah dilebur menjadi had di sini. Oke, sudah menjadi were dia. Makanya had-nya datang sebelum subject. Oke, sir. Thank Yes, thank you very much for the question. Yes, Pak? Ya, ini should you arrive ini kan jadi kalimat bertanya ya. Should you arrive before 6? Gitu ya. Tapi tidak ada question mark-nya kan, Pak? Iya. Jadi berubah menjadi kalimat tanya ya, Pak ya. Seperti di yang contoh pertama juga, had he taken more time? Ya, ya, ide dari inverted subject and verb ini kan kita membuat dengan struktur kalimat tanya, Pak. Jadi kita memindahkan posisi verb atau pembantu kata kerja sebelum subject. Itu kan prinsip untuk membuat kalimat bertanya, Pak. Ya, ya. Oh, jadi dibuat menjadi kalimat bertanya gitu ya. Dibuat menjadi kalimat bertanya dan ada beberapa faktornya kapan kita bisa mengubah posisi verb mendahului subjek. Salah satunya yang pertama adalah pada saat kita membuat pertanyaan. Ya kan, Pak? Iya. Ya, membuat pertanyaan. Jadi yang kedua kapan lagi? Kalau kalimatnya didahului oleh place expression. Place expression, oke. Ya, kapan lagi? Ketika kalimatnya didahului oleh negative expression. Nah, ini saya cuma menunjukkan kalau conditional sentences itu juga bisa di-invert. Oke? Tapi tidak semua tipe, hanya tipe ketiga dan juga beberapa tipe kedua. Maksud saya beberapa, kalau tipe keduanya itu menggunakan were atau menggunakan should. Itu saja. Yang lain tidak bisa. Okay, thank you. Okay, thank you, Pak. Okay, any other questions, please? No? Okay, so here, all right, so when the verb in the conditional clause is had, yang conditional 3, tipe 3, should or were, second conditional, tipe kedua, it is possible to omit if, boleh dihapus if-nya, conjunction-nya boleh dihapus, and invert the subject and verb. Diubahlah posisi subject and verb. Jadi verbnya mendahului subject. Okay? Jadi ini, were he here, he would help. Maksudnya, if he were here. Itulah dia, kalimat asalnya. Okay? If he were here, he would help. That's it. Ya, bahasa Inggris. Memang aneh ya, Bapak Ibu ya. Suka-sukanya saja, bisa dihilangkan, bisa dipindahkan. Okay, but well, this is the test, okay, TOEFL English test. So we have to know, the uniqueness of English as a language. Now let's see here. We have an example. The report would have been accepted. Oh, would have been accepted. Ini sepertinya tanda-tanda conditional, kalimat conditional tipe ketiga. Would have been accepted. Okay, in checking its accuracy. Ya. Yang mana, Bapak Ibu? Sini aja. Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Oke. Okay, Bapak Ibu, which one is the answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? I cannot hear you. Sepertinya ada masalah. Kenapa Wi-Fi? Delta, bos. Delta, bos. Maybe you can mute the one
suppose the speaker is still active, sir. Oh, okay. Oh, saya tidak bisa mute malah, Pak. Denny Yang Antiani, speakernya. if I'm not mistaken, the name. Iya, tidak bisa saya mute dari sini. Oh, okay. Sangat sakti dia Zoom-nya. Okay, so what is the answer, Bapak Ibu? Delta. Delta. Had more Okay. care been taken in checking, it's very good. Okay, jadi had-nya mendahului subjek, subjeknya adalah more care. And then been taken, sisa verb selanjutnya. Okay, in checking its accuracy. Okay, so I think it's time for us to do practice exercises. What do you think? Jadi fokus ke inverted subject and verb. Okay? Bapak Ibu coba ingat lagi kapan faktor-faktor apa yang bisa membuat kita mengubah posisi verb mendahului subjek. Okay. Aku
Hilang, sir. Oh, maaf Ibu, saya mau copy link untuk presensi hari ini. Sebentar ya, Bu. Oke. Udah kan, Jah? Oh iya. Susah kali kopinya. Ay, ay, ay. Oke, Bapak Ibu, link untuk absensi hari ini, presensi hari ini sudah ada di chat room. Saya akan share screen sekali lagi. Absen ini yang lupa semalam nih, Ustaz. Ini absen untuk hari ini, Pak. Yang di chat room sekarang. Oke, Sir. Kemarin nggak melihat, Sir. Sama, Sir. Kemarin sudah dihembus angin lalu, Pak. Iya. Yang penting Sir tahu kami datang, Pak. Pak, iya Pak, saya tahu. Kan di screen capture juga, Pak. Oke. Gimana, Sir? Udah sehat? Lumayan, Pak. Udah berapa banyak antibiotik yang masuk ini. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Belum ngisi absen dulu. Oh, ngisi absen, ya benar. Oke. Sir, nomor 7-nya tadi, Sir. Oh, nomor 7. Oke. The economics background. Yes. Okay, can we discuss now? Sudah selesai isi attendance list? Dan, Sir. Dan. Nomor 8-nya, Sir, belum tadi. Oke, Ibu. Not yet, Sir. Nomor 8. Yes. Wait a minute. Oke. Charlotte Estika. Tes positif.
Okay, so number 1. Okay, kalimatnya dimulai dengan negative expression, rarely. So, Delta. Are observatories located near? Yes. Number 2, they are place expression there. Okay. There are geographic, economic, and cultural reasons why. Oh, ini digabungkan dengan noun clause. Why? Which one, Bapak Ibu? Not delta. Alpha. Yes. Alpha. Diets differ around the world. A. Alpha. Very good. Next, number 3. Ini conditional sentence yang di inverted. Were. Yes, Bapak Ibu? Bravo. Not really bravo. Alpha, sir. Alpha, sir. Were the US? C. Yes. Alpha or Bravo? BCD. It is. No. It is. Alpha. It is alpha. Why not Bravo? Why not Bravo? Why not Bravo? I choose Bravo. Yeah, that is the question here. Why not Bravo? Ada yang tahu Bapak Ibu alasannya? Because spend di Bravo itu verb, sir. Bravo, dia tadi kan ini pakai were, kemudian ini not spend. Not spend verb. Replenishing. Jadi dia verbnya double verb, subject, verb lagi. Sedangkan di not spending, spendingnya itu gerund. Yeah, I think it's not about double verbs here. Were di sini conditional type 2. Dia menghapus if sehingga dia inverted. Nah, kenapa bukan B? Karena B sama A itu hampir sama, bedanya adalah spending and spend. Yeah, so why not B? Because here B spend, dia tidak masuk ke were sini. Were not spend. Tenses apa itu, Bapak? Oh, iya. Kalau were not spend. Oke. Kalau ini masih masuk dia. Were not spending. Yes. Okay, so the answer is alpha. Next number 7 dulu lah kita ya. Number 7. Let's go to number 7 first. The economic background of labor legislation will not be mentioned in this course. Charlie,
Nor No, no. will, yes, Charlie. very good. Nor is negative expression, yeah. Nor will trade unionism be treated. Okay, Charlie. Next, number 4. Nowhere, negative expression. Charlie again. Charlie again. Yes. Are retail trade figures more skewed than in the auto industry? R-nya verb, retail trade figures, subject. Okay. Next, please. Number 5. Delta. New York City Central Park is nearly twice as large S. as is Yeah, the second smallest country, Delta. Very good. Number 5. Potassium has a valence of positive 1 because it usually loses 1 electron when Halo. Wait. When does it combine? Wah, itu berarti bentuk pertanyaan dia, Bu. When does it combine? Sementara When sini bukan pertanyaan. Bravo. Bravo. When it combines with other elements. Yes, bravo. Next, number 8. Apa? Alpha. Alpha, Should sir? milk. Yes, alpha. Dia conditional type 2, inverted. Should-nya menghilangkan if. Okay, next, number 9. Bravo. Located behind. Bravo. Yes, bravo. Tapi ini, Pak. Located. The two lacrimal Placement. glands. Conditional placement. Ini place place expression dan subjeknya, Pak. Hati-hati. Two lacrimal Charlie. glands. Charlie, sir. Plural. Charlie, very good. Behind each eyelid are the two lacrimal glands. Sudah tahu alasannya kenapa, Pak? Yeah, why not be? Why not be? Oke, pertama, ini dimulai dengan place expression. Berarti verbnya datang sebelum subjek. Oke, di depan subjek. Subjeknya itu adalah two lacrimal glands. Glands di sini sudah bentuk plural. Jadi sudah bentuk plural, yang be sama d otomatis tereliminasi karena dia memakai is. Oh. Iya kan, Pak? Okay. Ya, jadi each eyelid ini yang A juga tereliminasi karena dia tidak mempunyai kata kerja. Kita membutuhkan kata kerja. So each located behind each eyelid. Jadi dia keterangan tempatnya, place expressionnya itu located behind each eyelid. Oke, itu keseluruhannya place expression. Dan kita membutuhkan are because the subject is gland, kelenjar. Two glands, 2 kelenjar. Okay, number 10, please. Only for a short period of time. Only negative expression. So, what is it? Bravo. Bravo. Yes, bravo. Do cheetahs run at top speed? Okay. Hello. Okay. All correct answers? Semuanya sudah benar semuanya? No, sir. No. No. Not really. How many correct answers you made? I only got 7. 7. Pak, jangan bilang only 7. Berarti only kan negatif. Berarti seakan-akan 7 itu sangat sedikit sekali, Pak. 7 is good. 7 okay, to 7 is good. But 7 is not enough. Oh. C. Kalau okay. Only get C. 7. Ada yang benar semua, Bapak Ibu? No. Okay, so 8 correct answers. Ada yang 8? Oke, nanti kita latihan simulation test untuk structure and written expression.
Oke, jadi kita gabungkan semuanya di situ yang mulai dari skill 1 yang simple sentence sampai akhirnya nanti sudah saya rangkumkan di sini skill 16. Sebenarnya ada lebih 30-an skillnya ya Bapak Ibu, tapi saya lihat skill-skill yang terakhir itu seperti pengulangan. Jadi saya tidak masukkan ke dalam slide. Oke, jadi saya memutuskan untuk sampai skill 16 saja. Setelah skill 16, saya merasa sudah cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan di structure and written expression. So tomorrow we will still be talking about An expression question. structure and written expression, tapi lebih fokus jenis pertanyaannya lebih fokus ke written expression question. Sebenarnya strateginya sama. Oke, tapi jenis pertanyaannya yang berbeda seperti ini. Oke, written expression. So we will focus on finding the incorrect word or phrase. Yang mana kata atau frasa yang salah di kalimat yang ada. Bukan melengkapi kalimat lagi. Tapi juga tetap saya sisipkan. Misalnya 2 pertanyaan melengkapi kalimat. So you still remember. You understand that? Okay? 2 pertanyaan yang structure expressions, kemudian ke written expressions. That's it. Okay. Maybe if you have time, you can have a look later at home. But if you don't, it's okay. We can always discuss tomorrow. All right? Hi. Hello? Halo. All right. Okay, sir. Good. Okay, All sir. right then. So I think I think that's it for today. That's it for today. See you tomorrow. See you tomorrow, sir. See you Tomorrow. See you Okay. Hello. Thank you for today. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Welcome, sir.